daw, alas may uhan, upik tayo. Tali-tali lang siya, tapos, cholesterol, cholesterol. Cholesterol po, ate! Cholesterol, ate! Nade, pagmasakit naman likod kay nade nagbulang mo. Nagbulang kay. Sunod, sa heart disease, di ba naka-heart disease? Sa heart disease. Sabi kung diabetic ka tayo, ito lang. Diabetic. Yan. Yan, ito itong book, yan. Dr. PhD, Dr. Ewing, Sinati, graduated from Harvard. Ganun, seryoso. Bili na ako.